नौजवान लड़के रातों को नुक्कड़ों पे, होटलों पे, ढाबे पे, गुनाहों के अड्डों पे गुजारते हैं और दिन भर सोते पड़े रहते हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि बहन दूसरों के घर में बर्तन धुलने जा रही है, बहन दूसरों के घर में कपड़े धुलने जा रही है। मुझे बताओ, कुरूने ऊला के अंदर अगर गुर्बत ने कभी दस्तक दरवाजे पर दी है तो औरतों ने जो काम किया है घर में बैठ करके किया है। हमारे सियासतदान औरंगजेब आलमगीर जैसे थे जो 11 महीने तक अखंड भारत पर हुकूमत करता था और रमजान शरीफ का चांद नजर आता था तो अखंड भारत का बादशाह दिल्ली की मस्जिद में लोगों को तरावी पढ़ाने के लिए खड़ा हो जाता था। ये हमारे सुनहरी दिन थे, ये हमारी तारीख थी। मुसलमानों को हो क्या गया है? रातों रातें ज़ाय कर रहे हो, दिन ज़ाय कर रहे हो, वक्त ज़ाय कर। लोग कहते हैं मौलाना पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता। मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर 1 घंटा आप किसी किताब का मुताले के लिए निकाले, 1 घंटा से, 1 घंटा कह रहा हूं इसलिए 1 घंटा किसी किताब के मुताले के लिए निकाले, 10 सफ़ात रोजाना पढ़े, 10 सफ़ात, 1 साल में कितना पढ़ लोगे पता है? 7,500 सफ़ात पढ़ सकते हो 1 साल में। रोजाना 1 घंटा एक किताब पढ़े हो, 10 सफ़ात। साल गुजरेगा तो कितनी किताब, कितने सफ़ात का इल्म आपके सीने में हो जाएगा? 7,500 सफ़ात। अगर 1 घंटा सही इस्तेमाल किया तो 7,500 सफ़ात के उलूम के आप आलिम बन गए। अगर और वक्त का सही इस्तेमाल करोगे तो क्या ना मिलेगा, क्या नहीं मिल सकता। बहरहाल अपनी गुफ्तगू समेटते हुए अर्ज करूं, हमें एहसास करना होगा जिंदगी तेजी से गुजर रही है, वक्त जा रहा है और इंसान को पछतावा सबसे ज्यादा कब होता है पता है? जब उसको मौत आती, वो मर रहा होता है ना, उसको एहसास होता है मैंने अपनी कीमती जान गंवा दी, जिंदगी गंवा दी। और जवानों को तो एहसास अभी नहीं है, जिस वक्त इनकी जवानी ढलेगी, बुढ़ापा आएगा, तब तो उनको एहसास होगा कि हमने जवानी कहां गुजार दी। कहा जाता है कि एक बूढ़ा जिसकी कमर बुढ़ापे की वजह से झुक गई थी, वो लकड़ी टेकते हुए कहीं जा रहा था। एक जवान को मस्ती सूझी, उस जवान ने पूछा बाबा क्या ढूंढ रहे हो? हालांकि उसको पता था कि कुछ ढूंढ नहीं रहे, इनकी कमर बुढ़ापे की वजह से झुक गई, लकड़ी हाथ में झुक गई है कमर। तो पूछा बाबा क्या ढूंढ रहे हो? वो बूढ़ा बड़ा दानिशमंद था, उसने सोचा जब मौका ही मिला है तो कोई नसीहत कर दूं, इसलिए कि वो तो चिढ़ा रहा था। लेकिन याद रखना ज़र्फ की बात है, नौजवान चिढ़ा रहा था, बूढ़ा चाह रहा था नसीहत करना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चे दरख्त पे पत्थर मारते हैं, लेकिन दरख्त जो फल वाला दरख्त होता है वो पत्थर मारने वालों को पत्थर नहीं लौटाता, बल्कि वो पत्थर मारने वालों को फल अता करता। ये फलदार दरख्तों की पहचान है कि पत्थर के मुकाबले में पत्थर नहीं भेजे जाते, पत्थर के मुकाबले में फल दिए जाते। तो बूढ़े का मजाक उड़ा रहे, बाबा क्या ढूंढ रहे हो? बूढ़े ने क्या कहा? बेटा मैं अपनी खोई हुई जवानी तलाश कर रहा हूं, मैं अपनी खोई हुई जवान। जिस दिन बुढ़ापे की वजह से तुम्हारे घुटने काम नहीं करेंगे, जिस दिन तुम्हारे खूबसूरत चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाएगी, जिस दिन तुम्हें खांसी इतनी, अल्लाह ना करे किसी को आए, लेकिन ये बुढ़ापे के हालात हैं, जिस दिन खांसी इतनी होगी कि रुकेगी नहीं, जिस दिन सांस फूल रही होगी, जिस दिन चंद कदम चलने के लिए भी लाठी की जरूरत होगी या किसी बेटे और पोते के कंधे की जरूरत होगी, उस वक्त एहसास करोगे कि मैंने अपनी जिंदगी का कीमती सरमाया कहां गवा दिया। बस 2 बातें करके मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लेना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह ने जवानी दी है, इसको जाय मत करो, एक एक लम्हे का सही इस्तेमाल करो। इसलिए कि जो जवानी में इबादत करता है बुढ़ापे में नहीं कर पाता उतनी इबादत, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है फरिश्तों उसको बूढ़ा मैंने किया है ना, उसकी ताकत मैंने वापस ली है ना, अब ये जवानी में जितनी इबादत करता था बुढ़ापे की वजह से कर नहीं पा रहा है, मगर इसको वही सवाब दिया जाए जो इसकी जवानी में इसको दिया जाता था। इसलिए सही इस्तेमाल करो अपनी जवानी का। किसी ने कहा था अगर जवानी में इबादत नहीं करोगे, जवानी में सजदा नहीं करोगे, तो बुढ़ापे में कुदरत तुम्हें करने नहीं देगी।
آپ کو ایک بات عرض کروں، میں تو جو دو باتیں ایک رکی ہوئی تھی وہ اور ایک آخری بات کہنے جاتا، لیکن بات عرض کروں، آپ اللہ کے لیے کیا دینا چاہتے ہیں؟ اللہ بڑا غیرت والا ہے، گری پڑی چیزیں وہ نہیں قبول کرتا، عیبدار چیزیں وہ قبول نہیں کرتا۔ ایک آسان مثال، جب آپ قربانی کے لیے جانور لاتے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے؟ جوان ہو، بوڑھا نہیں چلے گا۔ بیل قربانی کے لیے آیا، قربانی کے لیے اللہ کے لیے آیا، بیل آیا کس کے لیے؟ بچڑا آیا کس کے لیے؟ جانور آیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بوڑھا نہیں چلے گا۔ کون سا چاہیے؟ جوان چاہیے۔ بدصورت نہیں چلے گا، اندھا نہیں چلے گا، لنگڑا نہیں چلے گا، جس کی ہڈیوں کے گودے ختم ہو گئے وہ نہیں چلے گا۔ کیسا چلے گا؟ تو قرآن کہتا ہے تسر الناظرین، دیکھنے میں بھلا معلوم ہوتا وہ چلے گا۔ ارے نادان، جب اللہ کے لیے جانور لائے تو اللہ ایرے گہرے کو پسند نہیں فرماتا، تو تو کیا سمجھتا ہے کہ جوانی کی خوبصورت راتیں تو گناہوں کے اڈے پہ گزارے گا، اور جب چہرے پہ جھریاں پڑ جائے گی تو کسی کے قابل نہیں رہے گا، تو وہ بچی کچی زندگی تو اللہ کو پیش کرے گا؟ کہیں وہ اپنی خفیہ تدبیر کی وجہ سے رد نہ کر دے۔ جب وہ بوڑھے بڈھے جانوروں کو قبول نہیں کرتا اپنی راہ میں، تو کیا وہ تمہارے جرائم کے دلدل میں گرے ہوئے بڑھاپے کو قبول کرے گا؟ اگر کر لے تو اس کا کرم میں نا امید کرنے نہیں آیا۔ جب پلٹو تب سویرا ہے، مگر یاد رکھنا ہر ایک کو پلٹنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں، ایک ایک لمحے کو قیمتی جانو، اللہ کی عبادت کرو، پلٹو اللہ کی طرف۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی امت کی رات دیکھنے نکلے کہ مدینے والوں کی رات کیسے۔ تو حضور علیہ السلام جب ایک دروازے کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جو مصلی پہ کھڑی ہو کر کے ایک آیت پڑھ رہی ہے بار بار، هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھ تک وہ خبر نہیں پہنچی دلوں کو دہلانے والی؟ کیا تجھ تک وہ خبر نہیں پہنچی دلوں کو دہلانے والی؟ جب قیامت کی اس گھڑی کا ذکر مصطفیٰ جان رحمت نے بزبان قرآن ایک بوڑھی عورت کی زبان سے سنا تو حضور پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور حضور کہتے نام اتانی، نام اتانی، ہاں ہم تک وہ خبر پہنچ گئی ہے۔ مجھے بتاؤ جب بوڑھوں کی راتوں کا یہ عالم ہے تو جوانوں کی راتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے اپنی راتوں کی قدر کرو، اپنی راتوں کا صحیح استعمال کرو، اور یاد رکھو آج عمل کر رہے ہو، عمل کی اہمیت نہیں پتا، جس دن مر جاؤ گے عمل کی اہمیت پتا چلے گی، تب عمل کر نہیں سکتے۔ سید امین آپ کا ادنا